Membai ko dah iloleri laju sidah barai dusun de sesedapan baina. Perintah da pagun pepabi talun pada RM5 tahun baina monta keberonan dan pelajaran di Kapampai Tolu Ababayan. It bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Minabaros, Kapampai ilot penghupan keperagatan PIBG Sabah bagus, penghupan dan sikul Sabah Bisbah ditungkap 2002 dah pada 2. Tinggi sama di dalam yang keteguangan perintah pagun gabungan rakyat Sabah JRS montok paburud kegamputan pelajaran pagun. Temanut beras di Datu Haji Ji Serat Nasolenan dan JRS pemerintahan harlot pelajaran penegitan diseribat kegenaan kuasa tupis Menteri Kerjangan Pinatomod maid anuan keteguangan Pinatomod hal ngat pelajaran kohup dat ababayan ngai di papanahon do perintahan pisampuruan Sabah. Paingkar anak berasid pasen di Pinalambus di Menteri Kosinan 2 Datuk Seri Panglima masih di Manjun minihondot kinantakan kinapatahakan penghupan bakti kopahi maganan dat bagus bisba aksa 2022 id manara kinabalu. Boros kandidatu Haji Ji sagi numud telur yang ringgit paubian montok bagus dit kapanha kumad tikid PIBG id 1.500 sikul RM2.000 montok papanaud keperagatan ngai diolo. Damat diseribat tinggi saman da bisbah kepadam RM2 paubian montak menghup di 1.500 sikul dit anuan dat komputer mesin pasapan kakamot penghup menentuduk meja terikahonon ngai. Segenmud pada turu titik onom iso RM2 tot kepabian di petahakan bayar belanja pagun Sabah 2022 iaitu segenmud pada miso titik walu RM2 kumad yayasan usaha maju 5.8 iso RM2 kumad kopisan hal ngawi konduan Sabah Jewa montek papana da babayan keberonan tulun kekasilan kesasanangan konduan. Sawa di Bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haja Julia Salag id Pasandau mina beras suai ke pengupan mantan perintah pagun manahak lagi perintah pisampuruan kepabian dan dana di seginmu RM200 mayat program skim pengusin kadagangan pinatomod konduan dada nita seribat peruan amanah rakyat mara tokun nita mayat tokun nasional tokun montok kupaingkas kadagangan konduan. Nakaprasakti untuk ababayaan kepamurunan pakikitanan kepengindapuan konduan di nimaan pohoro idiso hotel id kota Kinabalu. Naputan daw da isa inggi saman datuagu daman paintutuno id penghupan kasih dana caruman ay suri toy bayduri. Di paubian da perintah pagun maya dana koimpunan kepopian.kwsp. Dit insan pabayaran hadis saginmud RM6 da sangulun labi-labi montok sawad mulahingan suang walay toy ka mulahingan suang walay konduan di nakasurat id kasih. Kapan hakilad kagunan kuma saginmud 45,000 hatus talun pada 4 konduan dit memagunad kepabian kosinan saginmud 2 titik turu RM2. Soai kadilo papatahak nagid kepabian pinatamad pamaruhang mantad perintah pisampuruan di saginumod RM580 da sangulun mayad KWSP kumad kanduan nga id kategori dit kampay. Dari kering sampai orang cakap dari packaging yang basah sampai packaging kering, bantuan yang saya terima dalam RM50,000 macam peruntukan dari mesin dari DIDR dalam RM10,000. Itu yang saya dapat dari jabatan lain lah. Kami ingin lebih maju lagi daripada yang ada sekarang lah. Itu untuk kami sebagai usahawan lah untuk memasarkan produk kami ke luar negara lah. Kita perlukan mesin yang lebih besar iaitu di mana kuantiti produk yang akan dipasarkan lebih tinggi lagi lah untuk usahawan lah. Mudah-mudahan kerajaan dapat bantu kami usahawan yang kecil ini, pengusaha-pengusaha kecil ini dari segi mesin, packaging, macam begitu. Ababayaan kepemuranan pakikitanan kepenginapuan konduan dilo niman papanahod minihondot the Sabah International Business and Economic Summit SIBIS 2022.
Romania persedia pagirat lebih dagumu pihupan kerajaan bagi sesuai kegenaan menyampai Malaysia lebih-lebih ot Sabah. Wakan apa di nasili teguangan dengan pihupan kerajaan projek akademik di keempat pialanan Kabalon. Tumanud baros di Duta Romania di Malaysia, Brunei, Naina Babilesko, di bagian dau kikelansanan, kan penguhub di Sabah, di projek dat wagu dat akademik, sesuai ke pemutanaman, ginaras di milad penwaguan, projek atamau ketembuluyan belajaran akademik. Academic level is very important because nurturing good contacts and good cooperation between universities in my country and in Malaysia, in Sabah in particular, will create a good avenue for exchange of students and of academic and the professors. Duta Romania dan Minabaro City id pinitemungan kepahabaran id penampang. Nau petandau dat agayon lagi guna dilad montak kedua bagian min singilad ko basanan ngawid sebagai isu kesiwatan dat diplomasi papaharap piramutan id pialatan dat magiging Sabah Romania. Damat dilad sera 5 hatar pengkurad Romania Malaysia dat mumang burud menyampai meneguang paginombalan waya pandemik COVID hapadam siam. Nakabaras di Naina dat lebih dagumu pirumutan kedagangan dat teman pegirata ida pialatan dat kedua-dua bagian montok kegunaan dat ekonomi. Nakareka ta id Sabah id tinemungan Romania dat minangai tanu di pinitimungan pengupusan kedagangan ekonomi sampamagunan Sabah Saibis 2002 nahapadam 2. Damadila isa pakawago na kayanan Eropa di pinapaboros kerahian pagira pihupan kerajaan menyampai Malaysia lebih-lebih atas Sabah. Norway pinapaboros arahian da pihub kerajaan i kontenadon ginaras id pagunditi di kihara idrahat maritim kontenadon ginaras di temilo dat penginwaguan. Duta Norway Morten Paulson minabaras it piradan dila milad silihan pirumutan dat dua bagian di kapanaha kegunaan kuma kedua-dua nakayanan lebih-lebih di kapahampit dat kontenadon kinaras ira datumau gas. We're sharing these rich resources that we have been exploring over the years, like building an oil and gas industry, and now also looking into the renewable energies. So we think there's a scope for further and increased cooperation within the energy sector. Nakabars daw iti kinumad RTM serad na pangot minambuloy di malahingon tagay pagun Sabah tu na Dr. Johar Dato Mehrudin id Istana Seri Kinabalu. It kinatambulayan adilo tinano di manager tagay company papalabos kinaras di temilad penwaguan id Oslo, Norway, Skatek Aranfin Yunam. Terkait sana agensi ketembulian kehambaan Sabah serta kekalansanan Maidanu Pesikap ot kepengokaban kawagud koyenon piwalitan sang pemagunan baik kapana kawagu kaparakatan ngawi ketembulian miampai operakis eradit paguluditi kanud mendulis sektor ketembulian di nadalan susadat pandemik COVID padam siam. Presiden dila Datuk Sri Winston Liao minabaros lang dila dagai gunad montok pesikap kagu keperagatan ketembulian di kapanahak kontenadon kenunuan kumat tulun ngawi da paragat ketembulian ida pagunditi ida siam nahabat bihatus at magigian ngawi da koyanan. All of us are concerned about the economy of Sabah. And to support our Chief Minister, because they have voiced out in the newspaper that they are going to reopen the international border. So I'm thinking of to support our Sabah government, because after all, reopening of the international border also need approval from the federal government. Even though the domestic economy is getting better, but the spending power is still very limited. Nakabars daw iti dantak piniruban tanibad miyampay di tapadam siam kaisaan ketembulian ida kota Kinabalu. It pinuruban dila minaganod pemusarahan karay kesediaan di kigunad papanahon montak memaramit karikatan di tulun tutumbului ngawid sampamagunan.
Pinabarasan nagi at lang satad montak menguhup dat perintah menantut prosedur operasi standar SOP montak tulun tut membulusan pembangunan miampai mintang karalanon di Pepanahan dat Melaka langkawi nagi labus nakayanan. Ababayan kepembaruanan bagi tanah kepengindapuan konduan di Nefupusan miampai desonongit kota Kinabalu. Isa pinilangan Thailand kehampit keberonan dot konduan ngawi id kegenaan pengindapuan. Itu kemudian menurut tetap Kementerian Keberonan Magigian makasisanangan Magigian penagid petunud program Mirna Jimenez Minabaros ababayan dilad mengunsur binggi saman menguhup dat konduan ngawi mengindapud koyenon kumad kedagangan tagayo. Pikirad lebih apat hapag konduan mengindapu id petutongkap Sabah di Tuminanud id ababayan dila. Bila mereka berada di sini, kita harap mereka dapat berkongsi ilmu lah, bertukar pendapat. Ada yang kurang pendedahan itu yang berkongsi ilmu bersama yang lebih sudah advance. Ini sangat bermakna lah bagi saya sebab Women Entrepreneur seluruh Sabah hadir bersama-sama bersharing dan berkongsi kejayaan masing-masing dan pengalaman hidup di dalam dunia usahawan wanita. Norban yalan bagaimana habar RTM untuk kinantakan pinang pupusan ababayan dilo id kota Kinabalu. Ababayan montok pepaburud konduan mengindapu dilo niman pohorod mini Honda tepeni timungan pempusan kadegangan ekonomi pembangunan Sabah Sabis 2022 di Nakanjur mantad 2 tadaw nakatalib. Ingkana habar aidusun dat baina pensikau.